Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallah. Lan ing dalem nalikane ngalap sapa Allah wa taala mitaqan nabiyina ing janjine pira-pira nabi. Ahdhum tekse janjine pira-pira nabi. Lama atetukum, lama bifathilam lidibtida. Sumangsane ngekei ingsun lama atetukum sumangsane ngekei ingsun kum ing sira kabeh. Min kitab sing kitab. Wa hikmatan nabi. Hah? Tunggu di. Di mana? Lama ate tukung semangsane nekani ingsun ing sira kabeh min kitabin saing kitab wa hikmatan hikmah. Sumaja amung li teka kum ing sira kabeh sapa rasul musaddiqon kang bener. Benerno lima ma'akum maring barang kang antarane sertane ira kabeh. Latuk milun nabi walatan suruna. Isine jawabul qasam latan statuk miluna. Bakal iman temen sira kabeh bi kelawan mama aku utawa bi kelawan lima kelawan kitab niki. Walatan suruna bulan bakal nulung temen sira kabeh ing rasul. Allah Ta'ala dawuh sapa wa ta'ala aqrartu ana ta ikrar sira kabeh. Wa khattum lan ngalap sira kabeh qabil tu tegese nrimo sira kabeh ala dalikum ing atase mengkono-mengkono ikilah iman lan nasru wa khattum isri ing janji ingsun kalu ngucap sepung ake akrorna ikrar kita kala dawuh sapa Allah taala fasyadu mongko nyekseni sira kabeh wa ana ma'akum nasihidin wa ana ingsun ma'akum sertane sira kabeh nasihidin iku setengah sange wong sing nyekseni kabeh paman mongko samane wong utawala mingo sapa man badha dalika sawise mongkon-mongkon misak ai badha dalika misak oleh kamu kemudian mongkon-mongkon wong akeh kuwi ulai kae alfasi kono wong sing fasik kabeh. Jadi ngaten ini masalah alam dar. Jadi rata-rata ulama iki darani ning gone masalah alam dar. Alam dar alam sebelumnya khalqu. Jadi ketika kita belum diciptakan, belum jadi orang itu nak cara rata-rata ulama darani wonten alam dar. Pernah dengar betul? Alam sebelum penciptaan itu. Lah alam sebelum penciptaan itu pernah terjadi akhdul mitsaq. Akhdul mitsaq itu semua orang itu langsung dialog dengan pengiran, kon ngakoni kerasulan, kenabian sampai kon ngakoni tauhid. Ini kata sesuai takut Rabbu kami bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa syaitum ala anfusihim. Sama alas tu firaq ikum qalu bala. Jadi ini masalah-masalah alam gaib ya. Jadi zaman ini kan lama atetukum min kitabin wa hikmatin sumaja akum rasul musaddiqun bima ma'akum atuk minu nabi wa ratan suruna qala akratum akhtum ala dzalik misti qalu akruna qala fasyadu wa ana ma'akum nasi paman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Tenan nerangno ngeten nerangno nerangno barang sing kita wis kesuwen napa kesuwen mati, kesuwen jadi ngeten lho kamu sofa ya, Kang Romanto. Jadi memang tidak cara kita itu kan kesuwen toh, terutama pondok modern. Pondok kita kan terlanjur modern. Ya, pondok klenek itu kelemahane itu gak rasional. Nah, pondok rasional kelemahane gak ono ngipi-ngipi. Jadi ngeten, nak cara ulama-ulama ini kalau tenggine disongon wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Jadi ketika kita di alam dar sebelum alam penciptaan, jadi sebelum kita jadi manusia, bahkan sebelum jadi sperma itu sudah ada akhdul mitsaq di mana Allah pernah menghitopi kita alastu bi rabbikum aku ora pangeran. Nah, saat itu kita menjawab qalu bala. Iya Tuhan, engkau Tuhanku. Sehingga dengan demikian, andai kan tidak ada Rasul pun itu Allah berhak nyiksa. Mereka Allah nganggep mestinya tiap fitrah yang manusia itu nompo tauhid, nompo kebesarannya Allah. Tahu betul?
terus ono rasul. Lah rasul itu dianggap musaddiqun lima ma'akum. Maksudnya selain setiap rasul membenarkan rasul sebelumnya, juga setiap rasul itu membenarkan fitrah. Artinya fitrah itu keputusan fitrah kita, watak kita sebagai manusia ngakoni wonten apa pangeran. Tapi gini kau dialek ngoten nak diceritakno saiki kok lucu mosok sedurunge diciptakan kok ana kok dialek. Padahal syaratnya ana dialek sakwise diciptakan. Repot lah dirasional lah. Tapi sampean arep percaya contoh ning iki kok. Sampean mesti tahu ya, setiap manusia asal sadar mesti tahu itu ya. Jadi kita ini tahu-tahu ngerti fakta. Sing seakan-akan kita itu pernah tahu sebelumnya, padahal belum pernah tahu. Pak Marman, misalnya sampean buat delok negara ndi, buat delok alam ndi. Kayak kita itu pernah kenal betul dan itu tidak gawe-gawe, artinya kayak kenal. Itu jenisnya alam di bawah sadar. Musibah ki ngoten. Kita dengan alam bawah sadar kita iso nangkep. Kok gak enak. Nyatane ana musibah tenan. Tapi gini wow, kalau bolak-balik ngomong Armada, ini riskannya ya. Kalau ilmu ini ditenani jadi klenik. Apa ya? Jadi kalau kita terlalu pakai rasul jadi klenik, tak terlalu rasional ngilangno alam-alam yang begitu gitu, alam-alam bawah sadar. Pokoknya hidup itu kayak itu. Itu sing disebut kanjeng Nabi. Ngipi itu sebagian sangka nubuwah, jadi juz'un min sittina nubuwah. Jadi sebagian riwayat min salah satin wasitina nubuwah. Jadi mimpi itu sebagian sangka nubuwah. Karena kadang dari mimpi itu kita betul-betul nangkap isyarat itu. Tapi ya mulai kita ini dari santri markai wis turune ya bar delok TV kusel. Bar delok sinetron kusel, ya ora wudu, turune ya sak tepake. Itu kewaco kan. Jadi kita ini modern betul ya ndak artinya percaya alam gaib. Tapi alam gaib mau kenal kita secara mukasafah, secara ya ndak juga karena kita markai mau testis. Mulai bingung, pengeran ngadepi umat Islam zaman akhir bingung. Diliwat nubuwah, model wali ora iso, mungkin mukasafah ora iso. Dikon modern total gak percaya alam gaib ora iso wong santri. Jadi malaikat semanikiane kita bingung, wong wis kacau ngono. Aku jeling Dewi Betul lah. Betul itu termasuk wali sing zaman Gusdur Presiden pertama Swani Betul lah, terkenal waktu salam. Nah ngandani santri zaman akhir itu pilihannya mulai rodo. Masih fenomena NU hancur, fenomena umat Islam kacau. Nak menisan modern. Jadi nak delok jauh ngurungokno berita radio be TV. Jadi ini kalau ngamati sesuatu itu roh nang, mergo duwe materi TV utawa itu menisan wali. Nak ora aja melok-melok omong. Jadi kalau kamu menisan wali, jadi nangkap fenomena alam ini pakai insting, menisan wali gitu. Itu menisan modern, punya data yang akurat. Jadi si A manfaatnya kiai sebelum itu benar ikut, menisan apa? Akurat. Jadi nak akurat yang menisan wali gitu. Nak wali ya sing akurat, ngurus setengah repot. Sawangannya agama juga diakali. Kau nggak jadi ria itu wonten dialek-dialek, dengan misalnya ini lah wonten. Paling saya kira benda haji sadar, malam-malam kali ini benda haji itu benda diuti di setan, atau benda kejinan yang lagi sadar. Repot, ini dalam Al-Quran semuanya nanti repot, jadi panjang biji, panjang beberapa bahan. Kemudian cerita-cerita Nur Muhammad sedurungnya orangnya tahun malah rapahan santri saya. Padahal gampang kamu, sama anak percaya, ulo nanti poso batang dina. Sama jajal, jadi soleh seminggu ya, rasa suwe-suwe kan teman. Jajal jadi soleh seminggu, orang mikir ya ini Allah. Nah alam gaib itu udah ngaku. Orang rasa suwe-suwe seminggu, tapi itu jajal tak ikut di keluarga. Nah jajal seminggu soleh, soleh tahajud, nak rino ya, sering munajat di pengiran terus. Untuk munajat paling mudah gini buatnya misalnya. Jadi bunuhlah rasional kamu dengan faktual, dengan hal-hal yang fakta. Misalnya begini, saya ingin makan bisa makan, saya ingin berjalan bisa berjalan. Dengan logika ini tuh seakan-akan manusia itu bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki. Sehingga Mu'tazilah itu kan ingkar. Dari cara Mu'tazilah itu ikhtiar menuso tambah terkait masih tua. Itu nak cara ulama-ulama gampang.
Jadi Allah selalu punya contoh lahir yang membuktikan bahwa kita ini di bawah kendali Tuhan. Misalnya ada, oke, sekarang aku pengen mulang, iso mulang, sama pengen ngaji, pengen mangan, iso mangan. Karena kita sadar. Karena saya ini wong turu gak dikarep, kok iso tangi, karep iso tangi. Jadi artinya mulane bolak-balik kita itu saat ini atas. Bang Barumanto. Sampean saat turu iso tangi. Kalau sampean betul karena ikhtiar berarti agak iso tangi. Umpas turu rada ikhtiar. Kamu tidur bisa bangun. Wong pas turu rada karep. Itu membuktikan bahwa saat kita rada karep lah. Itu terjadi sesuatu karena memang kita di bawah kendali sinten? Allah. Mulane nak cara Allah wa min ayatihi manamukum billaili wan. Cara Allah ayat tenang turu. Mergo nak wong alatan ikhtiar nak wis sadar. Kamu dalam keadaan terjaga melek iso ikhtiar. Sofa ben aku mlaku ben Pak sepeda motor. Lah nak kowe turu tangi karepe sapa? Kan betul gak ada karepan kita saat tidur. Kok iso tangi? Iku wa min ayati manamukum billaili. Artinya benar-benar faktor Allah itu ada, faktor masyiat Allah itu ada. Nyatanya kita turu itu. Nah, berhubung dalam turu itu terjadi masyiat Allah, sebetulnya andikan turu kita itu benar. Juga ada isyarat-isyarat Allah yang saat yang kita tangkap saat tidur. Mulane ru'yal anbiya wahyu, ngipine nabi wahyu, ngipine ulama ya juz'un minan nubuwah. Tapi mau kacau kabeh zaman akhir. Ulama itu wis markai. Kami doyan duit, dulu TV sak kesel. Wong rasional wis gak mengasiki gara-gara gini, wis gak mengasiki bakasan-bakasan. Ya wis repot kan nerangno terus. Gitu di. Nah, jadi cara Allah peristiwa gede turu sampai disebut wa min ayati manamukum billaili wan nahar. Mergo turu itu satu-satunya contoh betapa tanpa ikhtiar terjadi ikhtiar. Sama nak melek ngeklaim, mana aku mangan iso mangan, ben aku iso mlaku. Ben nak turu sampe. Kok iso tangis? Ikhtiar iso bawa sampean tangis. Wong sampean di ikhtiar. Iku jenenge ayat Allah. Wa ana ma'akum nasyahidin. Faman tawalla faman ngori sapane wong tawalla mengko sapa man badhe dari ka sause mengkon-mengkon bitak faulai ka humul fasikun. Apa wae dinillah ana to ing saliyane agamane Allah ya guna golek iso wong akeh. Wala bulan maring Allah aslama nyerah sapa man wong besamawati kang dembro-bro langit wal ardi lan bumi. Tau an hale ya tau an hadisa hale taat wa karhan hale kepeksa. Wa ilahi mana Allah turja walatin kalian sira kabeh. Wal mutapa sira Muhammad amana iman kita billah lan Allah wa malan perkara ini silakan denturono apa malen ing atas kita. Pamalan perkara ini silakan denturono apa ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat. Pamalan maring perkara ucapan den paringi sapa Musa wa Isa lan Isa. Wa nabi lan boro-boro nabi ngrobi sange pangerane nabi. Lan fariqo rabita-bita kita bina akhatin minum ing antarané salah suci min kita ambiya. Para no halete kita lagu maring apa iku muslimun Islam kabeh. Wa man disapane wong yaptai golek sapa man ora sami saliyane Islam dinan ing agama. Falaik dalam ora den tampa apa wirul Islam ini saking man. Wong golek liyane Islam gak ditampa. Wa halete man fil akhirati minal khosirin sing rugi kabeh. Kepa hale kaya apa ya dinunjukna sapa Allah wa taala kauman ing kaum. Kafaru kang kafir sapa kaum badhe iman ing samse imane kaum. Wajah itu lan nyiksani sapa kaum an Rasulullah saten Rasul hakun hak. Wajah umum bayyana lan teko ing wong akeh wal bayyana pira-pira bukti. Wa te awal kula iki ora nunjukna sapa wal kaum dene kaum sing dadi. Ulaika te mengkono-mengkono akeh jazaum te piwali se ulaika ana alaihim saten ing atase ulaika lan atawa lan atawa malaikat wa nas asma'i. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum dzurun la yukhaffafu ora ringan anhum sing ulai ka pala adzab siksa wa lahum dzurun lan ora ana sapa ake turune den tangguhno ayum halim den tangguhno sapa ake malah yang turun kita pikir ini sari kharabate malah yang turun Walaupun yang dulu tuh nih, yang baru nih, ilallah di nara bukan mantan kalau kita kacau. Sama mana yang dulu nih? Amalannya sama mana? Yang baru nih, kita juga nggak sama. Maka ini nanti nulisnya.
Paling santri kok sampean ngantuk yang goyer. Kasus. Lala dirata. Ayo mumpung eling karo mantu sampean akad injing nak nganggur mriki. Dadi kula niku akad isuk, malam akad prai jelas. Yo le, malam akad mulai prai. Yo le. Kan kula nu mantu kalian jadi guru kula niku dia putra kanca kula. Antuk arek Pak Jirjis Satabek. Ning akad. Aku lo dikan panitia nyambut tamu. Ini lo akad injing jenengan anggur. Nek anggur yo sing jihad, sekali mutu ke jihad munafik. Harus ada di kiai, lain lagar murtad. Anggur ketemu kanca-kanca kata ucap-ucap kata sing mriki. Mantu mus, mati ya, itu mantu. Udah cepet ya. Khatam ya poso ini saya ingin untuk jus telu. Kalau pokoknya haram itu khatam, jadi mungkin poso ngaji ini loh ada di. Enggak berayat-ayat makia kan gampang. Jadi ayat makianya aku repot. Kalau semua ngalim ngerasa repot, malah sampean malah repot kabeh. Malah repot kabeh. Angel perkataannya wis repot. Illal ladina tabu kecuali wong sing tobat enggak didalika wa aslahulan gawe islah sapa alladzina fa inna wa ghafurur rahim. Wa nazalan tumuran fil yabit opo ngene innal ladina satungake kafaru kang afiri sapa ladina bi isa lan isa pada iman him sapa imane alladzina bi Musa lan Musa. Tafsir Jalalain kadang lucu. Wong sing ngapiri Isa, sause iman bi Musa. Cuma dadi kufran bi Muhammadin gak paham tenan. Ya tak wae, tafsir Jalalain kadang kacau. Innal ladina kafaru, sakjane sing kafir. Maksudnya bi Isa ngapiri Isa ya. Paham maksud saya? Kata imanim sause imane aladina, iman bi Musa. Cuma dadi mengkono tambah sapa aladina kufran kufur, ngapiri bi Muhammad. Berarti telung nabi. Piye ngapiri Isa, ngimani Musa, ngapiri Muhammad. Piye sampeyan logikane? Wong sing ngapiri Isa, tapi ngimani Musa. Cuma dadi kufran Ibu Muhammad. Ya telung nabi. Lam tebal lagi ora bakal ditampa foto batu untuk badhe alladzina. Tapi nak tiyang sing alim ya sing ngerti asbabun nuzul, pancen kedah ditafsiri ngeten. Karena kalau ditafsiri liane itu mesti salah. Jadi gini ya, orang Yahudi zaman Nabi itu mereka itu bersikeras yang dakoni Nabi menabi Musa. Paham ya? Jadi orang Yahudi zaman Nabi sing jan diakoni Nabi namun Nabi Musa rasa. Mereka mengkafiri Nabi Isa. Nanti dia iman di Musa ngasiri Isa. Nah, karena mereka Musa dianggap Nabi satu-satunya setelah periode Musa kan ada Isa. Sesuai ada periode Nabi Muhammad. Dikafiri bisa Nabi Muhammad. Mereka dia nganggap satu-satunya Nabi dia Musa. Berarti darah ini Sumas dari itu kufar. Mereka ya bar ngafiri Isa, ya ngafiri Muhammad. Paham gitu? Jadi memang bagi orang alim mau tidak mau nafsiri memang ngoten iki. Jadi innal ladzina kafaru bi Isa ba'da imanihim bi Musa. Memang mereka punya mental dasar iman kalau Nabi Musa cuma ada kufran Muhammad. Paham ya? Jadi Yahudul Madinah, itu imannya kelan Nabi Musa. Ngakiri Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad pun dikafiri Isa, istilah sumas dadu kufran. Dia nambahi kafir kan, suwes kafir be Isa ditambahi kafir karo Muhammad. Paham ya? Jadi itu urut-urutane. Jadi innal ladzina kafaru bi Isa. Lah kenapa orang Yahudi gak dikatakan kafaru billah? Kau Yahudi buatan musyrik. Paham karo mantu. Dosa yang Yahudi itu tidak musyrik billah. Jadi orang Yahudi itu tauhid. Paham karo mantu. Orang Yahudi itu orang yang imani Allah mesti tahu. Orang Yahudi kan bukan trinitas. Mulane sing kafir orang Yahudi mesti faktor nubuwah. Paham ya? Kafir orang Yahudi ora kafir syirik tapi kafir bin nubuwah kelan kenabian. Paham ya? Mulane innal ladzina kafaru bi Isa ba'da imanihim bi Musa summa kufran Muhammadin selang-seling lantuk bara taubat. Iku ora bakal ditampa foto batu untuk bate alladzina. Ida guru-guru au matu kufaran. Mosok ida guru-guru apa guru-guru? Mosok boten dengar. Apa? Gak mau nih. Gin, ra terus mau gak mau nih.
Terus sih, mestinya ida guru biru, almatu kufaran dulu. Untuk mana? Marka ini orang kita kalau kita pasti murah ini masalah kasus dan kayak doma, kayak wau, berok itu. Mestinya kan zaman. Ulang alim malah gak karu-karu. Ida guru, nanti kan grok-grok mati loh. Inna huwaya baru taubatal abdi malam yuhur. Ida guru, nanti kan grok-grok mati loh. Nanti kan sekarat sebelah dina awmatu kufaron. Jadi win roh wabu. Fajali. Mana putus? Nyata ya, terkenal Quran itu undang malah gila ya. Apa tinggi tadi orang keropet liane orang. Oleh kamu tuh adun tewang akeh kudu bumi oleh kamu adun guna sing sesat kan. Inaladina satunu akeh kafir kang kafir sapa ladina wa matur kufarun. Falai bala mongko ora den tampa menakhatihim mongko milul arti. Apa sak isine bumi? Ayam daruma yang lalu. Tekse kadar apa sing baik bumi. Zaban apane masih. Walau kita ada senajan to nebus sapa wong bi lan dahab. Ulai kala rumah ada benalimun mereka disiksa sing pedih wa malak binasir. Itu justru lumayan justru. Ngaji berapa bulan? Pokoknya ini Muharram udah hatam. Yang minggu. 3 minggu ya untuk justru keren. Padahal soal ayat makian lagi yebet nih. Ayat makian gampang-gampang. Namanya nunggu, misalnya cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Yusuf kan nurut. Nabi Yusuf di sio-sio dulure, betul sio-sio dulure didol neng kota kegoda setengah bahaya, baru setengah bahaya coba ber jadi rojo, kan artinya populer kalau mau paham. Artinya caci lilah kerumuh loh, cerita urutan Ashabul Kahfi ya bodoh. Tapi ayat Madaniyah hilang ngeluh, roh redaksi ini harus ngeluh. Kiai hilang ngeluh, mana sampai Kiai hilang ngeluh. Nah itu mau kau ibu, innal ladina kafaru bisa pada imanihim bi Musa, cuma satu kufran bi Muhammadin. Guys ngeluh, dia hilang tuh. Ngeluh kesiawan. Karpe pi. Wes grogi, motor redaksi ini wes grogi. Innal ladina kafaru bisa pada imanihim bi Musa, cuma satu kufran bi Muhammadin. Selang-seling. Tapi nak orang alim ya gampang banget dan jadi Yahudul Madinah yang panjang Nabi yang diakui hanya Musa. Mereka mengkafiri Isa. Mengkafiri Isa baru Nabi Muhammad dikafiri Isa. Jadi coba itu kufur tambah kafir. Gampang kan jadi ini. Orang alim bingung, orang alim bingung nah kan. Serempet. Lantana lubro hatta tunfiku matuhibun. Lantana orang merkulis sira kabeh albiro ing kebagusan. Hatta tunfiku sehingga nginfakno sira kabeh mimma sing perkara hibun kang seneng sira kabeh. Kulo ora iso dadi wong apik nek ora nginfakno apa sing mbok senengi. Min amwaliku. Wa mau te opo tunfiku kang nginfakno sira kabeh min sein saking sesuatu fa inna wa biya. Monggo sak temne wa bi lan mai ku alimun pirsa. Wa nazala fa ijaza ale monggo tin wales sapa ale ing atas iman. Mana jalalan tumurun nama Quran semasa ini ngucap sapa al yahudu yahud. Ngucap ning Nabi Muhammad ngucap ngene. Innaka satene sira Muhammad utas umu nyangka sira. Kowe nyangka anaka satene sira ku alamillati Ibrahim ngatasi agamane Nabi Ibrahim. Tawa kana hale ora ana sapa Ibrahim layak kulo ora dari sapa Ibrahim lukumal ibil ing dagine unta wa albania lan susu-susune unta. Layak kulo ora dari sapa Ibrahim lukumal ibil ing boro-boro daging unta wa albana macane nasomon wa albana lan boro-boro susune unta. Mat, kau dari pimpinan Ibrahim mangan daging unta. Padahal Nabi Ibrahim gak tahu mangan daging unta yang Yahudi, pasal-pasal. Apa sing turun ngene kulo paham. Utis kabehane panganan iku kana ana apa kulo tamu hilang halal di Bani Israil. Jadi kabeh panganan itu pernah halal di Bani Israil illa ma harrama. Kecuali yang pengaramno sapa Israil, Yakub utis Yakub. Jadi Israil nama lainnya Nabi Yakub. Ala nafsi ngatasé awak dhewe ne Yakub. Bahwa elibil utawi mahrama ala nafsi wa alibil ku unta la lima hasala lagu min araqin nisa bil fathi wal qasri
Mingkop li antuna zalat Taurat. Sedurunge yen to den turono apa Taurat itu Taurat. Jadi Bani Israel itu tidak pernah diharamkan sebuah makanan kecuali karena ndekne ngaramno awake dhewe, kaya Nabi Yakub. Jadi nama Israel itu nama lain Nabi Yakub. Mulane diarani Bani Israel manane Bani Yakub, turunan Yahuda CS. Wadali kaute mengkono-mengkono hurmatul ibil ibadah Ibrahim sausi Ibrahim. Malam takunan ora ana apa ibil ala ahdi ngatasé periode Ibrahim haraman haram kama sam. Kul ngucap sira Muhammad fatu bit Taurat. Mongko nekakno sira bit Taurat iklan Taurat. Fatluha mongko maca sira ha ing Taurat ing kuntum shodiqin. Namun ana sira kabeh shodiqin. Dadi Nabi nantang pancen ning Taurat ngono tenan di Taurat endi buktine. Cara santrine endi takbire. Pamane Taurat dadi Nabi ning Madinah kok debat terus. Jadi cara Yahudi Nabi Ibrahim gak tamangan unta. Nabi Muhammad model santrine endi takbire fatu bit Taurat fatluha ing kuntum sodi. Faman mongko disapane wong taro gawe-gawe sapa man ala ing atas wal katiba ing koro. Mimpa didalika sause mungkon-mungkon hujjah ai zuhuril hujjah. Ora ika mongko te mungkon-mungkon manhum ya ika gori murang sing dolim kabeh. Kul ngucap sira Muhammad sedako bener sapa Allah wa taala. Fatabi mongko anut sira kabeh millata Ibrahim millah Ibrahim hanifan hale condong. Sing lurus ema ilan angkuli dinen ila dinil Islam. Kul ngucap sira Muhammad sedako bener sapa Allah wa taala fatabi millata Ibrahim hanifa. Pama kanalan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin saing musyrik. Wa nazara lan temurun nama qaul sing ngucap sapa Yahudi apa Yahudi terus kiblatuna qiblatikum. Kiblatuna te kiblat kita Baitul Muqaddas iku qiblatikum sedurunge kiblat ira kabeh rupane Mekah. Kiblat luwih keren luwih dhisik jarang Yahudi. Apa sing temurun inna awwala baitin saat temne kawitane Baitullah, udia kang den seleno kubet nasi mare manusa. Iku lan ladhi yen tinebet bibakata ana ing Mekah. Biba iklan ba. Lafat bakai lugatun iku satu lugat sing Makkah ing dalam Mekah. Jadi pertama Baitullah dibangun ya Ka'bah. Sumiat den arane apa Makkah bidzalika kan nongkon-kono Bakkah. Li ana karena saat ini Mekah itu tabuku, itu iso menghancurkan apa Mekah anakal jabairo. Anakal jabairo, tingkro-kro gulune wong sing angkuh. Tabuku hati si iso menghancurno apa Mekah ing anakal jabairo. Dan aku bangun gue ing Betu wasopal malaikat qabla khuldi Adam sedurunge gawe Nabi Adam. Jadi sedurunge Nabi Adam itu Betu wis dibangun. Wa doalan nyumelana sapa malaikat badhe sawise bet al-Aqsa ing Masjid Aqsa. Wa bina huma arba'una sanatan. Jadi Ka'bah dibangun sedurunge gawe Nabi Adam. Bareng gawe 40 tahun lagi gawe Baitul Aqsa, Baitul Muqaddas. Kama fi hadis sahih. Wa fi hadis dalam hadis annahu awaluma zuhara awajil ma. Ana wis atemne Baitu wa iku awaluma iku kawitane perkara zuhara kang zero koma awajil ma ing atase dhuwure ben. Inta fal samawati. Nalikane gawe langit lan bumi. Sibdatan hale rupa untuk Baitu ingkang putih. Fatu khiyat mongko den lampirno mongko den gelar apa alam bumi. Fatu khiyat tahahad wal ardu ba'da dzalika tahahad. Fatu khiyat mongko den apa jenenge den gelar apa alam bumi min tahti saking ngisore bet. Mubarakan hale den berkahi. Halun minal ladzi barakat wa bukan hale petunjuk lil alamin marang salam kabeh. Fihi ku tetap ing dalam Baitullah ayatun uti pira-pira ayat bayinatun yang jelas. Makom Ibrahim tegese makom Ibrahim. Makom Ibrahim ora kuburan, manane makom ning kene iku ayul hajar tegese watu ala dikang koma kang jumbareng sapa Nabi Ibrahim alai ngatasi lali inda dinail baiti nalikane bangun Baitullah. Di manane makom Ibrahim watu sing riyen nate didamel ance-ance pas bangun Ka'bah. Fa'atara mongko bekas apa kodamal dua dalam ma'ani Nabi Ibrahim fi ing dalam hajar wa bajalan tetap apa asar ilalan maring saiki ya kita nggak rumah ya roh nak haji dulu
Lalu mriki lho dari makam Ibrahim Hajar sing dibangun zaman Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fa asara qadama fihi wa baqiya ilal an ma ta tulis zaman. Apa yang tunggale pas sujudan bunang nih ya, Lek. Pas sujudan bunang nanti kira gitu, sujudan bunang gitu. Kalau wonten lah watu gede, bekasnya kaki ini berapa? Tidak tahu. Berarti bekasnya kaki ini mana? Ini watu, jadi saking suwene ngadeg. Lho kok gitu? Sujudan bunang, sing sujudan bunang sing asem, bukan sing tuban. Sujudan bunang sing terbang. Orang suwe, ini kan mulai Nabi Ibrahim. Mak boleh dibuka tak Ramadan atau lagi haji? Lama-lama ini agak nyerah. Lah nak sholat ini pinggir. Jadi ada ayam itu umroh, nak umroh tenang, nyaman, untuk sampai nak Maat atau beli zaman. Mari keluar oleh kaji, oleh umroh esok, kalau dipanggil Nabi umroh haji. Saya kira orang pantas, orang oleh. Dan mulai ibadah kalau orang pas saya kaji. Buat ada ulil aidilan, gepoi berapa tangan alaihi ngatasé ini wau hajar. Mun rasa telepon hati ini. Waman takholahu kana amina, waman disapane wong takholahu. Kang manjing sapa man ku ing betua kana wong ana sapa man iku aminan iku sentosa. Kena hajat terus dibunuh. Dari hukum dasar ya, dari hukum dasar cara Islam masih qatil lah pembunuhan es mlebu Ka'bah mlebu Masjidil Haram ora oleh diudik-udik. Tidak kena hajat ya tetap baik. Abdul bin Jubair dibunuh aja. Ela ta'arudu ilahi bi qatlin aw dhumin aw ghairi. Jadi hukum dasarnya wong nek mlebu Mekah. Jadi aman ada kejar polisi mlebu masjid. Aman ya, tapi saya ikut hukum ini hilang. Hukum ini hilang ya. Mengenai zaman Jalaluddin Ar-Rumi gue seingkar. Kau ibah buatin kaji, mau kaji kiblat manusia. Kaji dengan hati dewi kiblat tua. Berkumpul di warung mantong ya, macam. Tentang daerah Kulon itu ibu Ahmadin, wonten tiang alim namanya Bapak. Rian ganti haji, ganti kamu lihat buatin haji. Tapi coba no terama kok. Alim-alim itu yang berikut. Masuk kiai sepuh yang dicucuk, kiai memun yang dihormati Bapak Abdul Fadl. Wong alim sing seneng haji terus guru kula lagi protes. Wong kok gak seneng haji, gak seneng siar Islam. Ya guru kula seneng haji. Bapak Fadl betul seneng haji. Kula menangi Bapak Fadl. Tapi gitu lah karo mantul. Sing seneng haji ku ya apik, artine sing dadi wong apik ya apik. Tapi sing krono haji dadi kurang ajar mergo GGK ya akeh. Dadi artine pancen padha bener e fatwa iku. Juara tenan lho kaji nek dibisnis Mas Rondo. Mau yo kasus kauman kasus Rian Sarang. Umar Budiarjo itu kauman kasus wong jatuh krono haji apa ada. Haji plus sampai haji sing gelap itu sing tambo visa hijau. Artinya ngene karo mantoke. Haji mulai riyen dadi polemik. Jadi Ka'bah itu pancen yo nasibe Ka'bah hanya setengah elek. Wong dolim lah itu seneng itu lho mari resiko. Jadi zaman tahun gajah, iku Abraha menguasai Ka'bah. Saiki lagi ngoten Ka'bah nasibe. Wong soleh wali Ahmadun seneng. Artis sing blodor seneng. Dadi resiko. Akhirnya ya rasa keras. Wong soleh haji ben ngambung, lah artis sing blodor-blodor takoki, hiburan ya ora umroh. Jadi nak wong alim sak kula ora kaget, zaman Raja Abraha iku ora raja dolim. Wis seneng Ka'bah, kepen nguasai Ka'bah, direwangi perang mbek suku Quraisy, kok kepen nguasai Ka'bah. Di Ka'bahnya budaya tarik wong dolim kan tertarik. Ingat sak niki. Sing ben haji agak usul ada iki sampeyan lho. Artis-artis sing beli kan hiburan umroh. Ini ngoten. Abraha nggih kepengin nguasai Ka'bah. Ate diakoni dadi agamane. Mungkin ada di kiai yang ngono. Jadi kiai kok mulai wong dolim seneng. Kok dianggap bisa negak nomor tadi dianggap wis mulai hati-hati bahaya iki. Wis lampu merah. Ini sama lah jadi kiai. Pertama sing seneng ngusul tok. Nek populer boten wong dolim lah.
Bahkan beda agama bisa. Soalnya coba nih tokoh nanti kiamat nih. Udah itu gitu ya. Jadi kamu jangan salah paham ya. Ka'bah itu Abraha itu senang. Saya ini artis-artis. Sama delok dalam senang haji betul. Sampai tapi ya wae sing kasus. Tapi kan gede haji yo keliru mesti arah Islam rupane. Kiai ya sama. Kiai pertama soleh, Pak Mustafa. Terus engkau dianggap dua umat politikus senang mulai dilirik tinggal memperbanyak suara. Engkau wong bangkrut utangnya akeh sing rono kasus disebut. Wis-wis wono citra tingkah lakune kena ditomboki. Engko ngoten, wong lagi retak baru rumah tangga sing wedok konsultasi ne mbek kiai. Ngarep urusan keluarga konsultasi mbek kiai. Semuanya ngerusak kan. Jadi sunai pengiran. Ane kula ora seneng dadi gede, dengan nyaman. Enak di kasur diceplok era loro nemen-nemen. Lalu repot. Mulai dia jadi sunai pengiran ngoten. Ora kena dibakas aja kalau kersane pangeran niku. Nggih, biasanya ngoten wis dadi sunnatul ngoten. Wa man taqallahu kana amina. Nabi ku zaman ning Mekah iku ora duwe wong munafik kan mantu. Ku nabi ku lemah ning Mekah. Bareng kuat ning Madinah perang menangan malah lahirno tiyang. Jadi ora iso sampe nyalano tokoh-tokoh saiki. Mari kronine ngono. Nabi Muhammad tak nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Iku ora iso buat faktor kaum munafik. Pangaruh mantu. Mulai aku sekolah ngamuk Mustafa. Ele santri putu, santri soleh. Ke santri soleh kan mantu. Anak kiai ini para wong sugih sing mlete atau para kroni politik. Pak Yai sayang. Kalah mbek wong sekeliling itu dolim komentar. Wong Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin ora iku ijma. Cerita paling akeh tiyang napa? Munafik. Mulai santri soleh dipek enake dhewe. Kamar mantu sama ini komentari kiai ini wis bener. Nabi Muhammad sing nabi ora iso ngindari tiyang napa? Munafik. Wong mbok sadar fakta itu. Artinya apa isyarat pangeran nak hal gitu ora iso dihindari kan ora mantu. Jadi kalau nabi saja ngalami iku isyarat gak iso dihindari. Nabi Muhammad sak nganti kamu nuruti segede wong munafik. Itu malah jadi asbab nuzul Quran pinten mawon ra ono munafik. Tapi kita usah suci. Iku mau santri tak soleh nakalan mulane satu-satunya ngilangi ini wow kon kulino tanggung jawab Romanto. Sampe nek di santri pokoke kulukum roen kulino tanggung jawab. Tanggung jawab iku mau dimulai kok sing sepele lah. Iku mau kula nyontokno paling gampang sampean nak melarat. Saat dadi santri ku elek wis melarat. Iku nak delokno kiai gak dibekali SDM paham. Sajane kan paling gak dibekali SDM. Kamu derek kiai. Misalnya isane nyapu, isane sepeda motor, isane nelpon. Ojo kok pepen arat mau derek kiai. Jadi wis mangani beban, gak urun SDM. Tradisi kita kuat. Lah wis ngono bareng soleh sithik kesolehane nggo nyual meneh. Itu wis muarat dolem. Lha kula trauma. Mulai zaman kula mondok iki memun sampai saat ini dadi kiai itu trauma. Jadi kita lu duwe beban itu yang Mustafa ya. Ini PR Mustafa, PR Rumanto. Kita jadi tokoh umat Islam repotnya di kita. Dulu orang bangga Gus Dur presiden. Tapi sausnya mereka jadi kronik kecewa. Enak berbangga kecewa gak beban. Itu penyakit. Lanjut adil dengan Rumanto. Misalnya kalau malah mertua sing tak eloki dengan segala kompromi oke maklumi bahak nganggur rong tahun. Tapi ketika kita dimaklumi nganggur rong tahun, kita mertua salah sidik nyuan. Ya beberapa orang dua jelas sudah mundur oleh. Kan gak adil ya. Dan mereka punya kesiapan maklumi kita belum kerja. Ya. Tapi kita kecewa sidik kecewa ya. Gak berpikir orang lain lebih kecewa gitu karena nanggung gitu. Jadi nak pondok salah aturan ini kan Rumanto, kulo yakin bubar. Mana pondok salah pakai sing bubar karena memang menyalahi sunnatul rasul. Jadi mau kulukum roen kabeh tanggung jawab. Pondok salah kuat dari segi zikru ya apik betul tak akoni dari segi zikru ya apik. Tapi roen dengan Romanto tanggung jawab tidak ada. Ya, misalnya Pak ngenten nih, santri yang ikut kiai maupun dawuh kiai. Sehingga ketika kelamaan di pondok mental berubah itu tidak ada. Jadi hidupnya tercerabut dari keluarga, lali wong tuane. Enggak ada ngomong yang ngoten Romanto. Jadi ketika dia di komunitas kiai itu gak sadar dia bawa amanah yang jenenge tabligh, kewajiban taklim. Jadi mek saya naik dewi, penting ngaji.
Padahal zaman Nabi boten ngoten. Nabi kan sahabat ngaji terus diamuk. Kan liwani walau ayah wis bubar-bubar. Malah ana sahabat sing kula ben bareng dinan ngaji terus. Cangkemmu malah aku seneng wae lah terus iki cangkem mungkin malah ning kono pedalaman kono. Abu Musa Al-Asy'ari gitu kan pedalaman kono liwani walau ayah. Jadi tanggung jawab. Nah kita ingin repot Armanto. Jadi itu tadi kesalahan kita itu kacau. Itu mau. Kue soleh. Roh kiai kancanan kronis jangan. Padahal kue yang ngaji ngerti Nabi kancane munafik dan sebagainya. Di sekelilingi orang-orang kayak itu. Masjid yang ngoten Armanto. Bangun masjid itu mulai panitia utang sampai narik sumbangan. Kita mau nyal geledek. Baru ini kurang pas orang. Dan rapat bangun dhewe ngono. Cangkemmu. Ora usah ngomong bangun dhewe nek itu duwe. Nanti gue bareng, kalau mungkin trauma, kalau kritik saya pada salah itu satu, riayat, tanggung jawab tidak ada, berat. Harus trauma ya. Jadi memang harus itu, Armanto Pulau dengan semua lah, kita harus tanggung jawab bersama, hidup itu harus ikut. Kuat itu, dengan Rasulullah duko, soleh-soleh itu sering duko, gara-gara ini kemarin kadang sampai. Dan soalnya kadang kurang ajar kan, jadi gara-gara yakin doa mustajab, malah mau perang. Itu kisah nyata. Jadi zaman Nabi Muhammad, beliau itu Nabi. Kalau menyelesaikan masalah pakai ikhtiar lahir. Zaman Nabi melarat pakai ikhtiar lahir, dia ikut dagang. Zaman butuh perjuangan, ya ikhtiar lahir Rabi juga, rupanya Khadijah. Jadi ternyata masalah ekonominya Nabi juga diselesaikan dengan hal wajar. Rupanya Nabi dia nanti dagang, dia garwat yang. Yono. Santri-santri sing dolim ya Pak Mustafa melarat sowan Nabi ya Rasulullah jenengan nak dungane mustajab. Buat kita didungane juga dadi nak di musa kok enak juga. Dadi kan Nabi duka. Ini zaman temen zaman wonten teng hadis sopan. Kuwi lagi dicoba melarat ngene wae. Kompensasi di dungo mustajab ku jalur. Dhisik wong gara-gara iman ku di gaji nganti tugel dadi loro. Dhisik gara-gara iman wong diketok. Ning jero gunung ning gone diopong geni. Nabi tuh kok. Jadi den Nabi kowe lagi melarat ngene ae krana iman mbek aku kowe melarat dimusuhi wong kafir wis ngene gitu. Dungo mustajabe Nabi mbok jaluk nggo milangi melarat iki lho. Itu kok Nabi. Ini mau karo mantu. Jadi kadang kita juga adil. Kita ini seneng kiai atas nama ilmu agama betul. Tapi saat terkenal donga kiai iki mustajab, kita donga urusan rezeki itu lah lagi. Hal yang saat kita ngaji dengan sadar, yang paling penting husnul khotimah. Mbok bodoh-bodoh ana donga mustajab wis sampean jale Pak Yai, nek jenengan donga mustajab sitok, kula nyuwun di husnul khotimah. Jadi kita waduh kesalahan kita kesalahan kacau. Wis ngono pancet ae ngrasa saleh. Hanya karena lunak-lunak itu jadi ngerasa saleh gitu. Mereka ukurnya saleh kan, kok kancaku udah nyetel Metallica, aku gak ngerti. Panak itu ngomong. Jadi akhirnya itu saja kesalahan kita ya kayak cerita Imam 15 batal kabeh ke salat sing loro omong-omongan niku. Kancane situ. Salat omong-omongan batal. Dari imam ngomong telu omong kabeh sing meneng aku tok. Akhirnya wong papat kan batal kabeh pada salat iki. Sing jare cacile. Jarine nak salat ora omong. Kita kok omong. Terus kita ayo nek lha mulane aku menang. Lah kesolehan kita kaya ngono iku. Akhire batal kesalehan kabeh. Enggak, kita soleh. Kesolehan kita nggo nyal wong. Ora tau malah proses itu kuwasis. Dadi kasusé ngono iku repot. Dadi ning ben kudu tobat tenan. Iki to ning Allah kudu tobat. Mulane karo bener paringi rezeki nang wangel. Ino ning arepe pejabat. Cara taklim ngono alamat ulama ino ku sitok. Butuh mbek pejabat, ora pejabat iki butuh, ini butuh pejabat. Nyatane ulama-ulama sing top tenan kok bedem. Wonge wangku sinis lah pejabat rasuan ra lega. Dengo-dengo mah gak usah. Lho enggak, ulama sing wangku lho malu sing kurang angku ya bedem tamu kira dadi suga. Metuke ngono-ngono ae. Tapi pejabat gak sowan gak lega. Gak tau sopan tapi pejabat. Delok kiai-kiai saiki wis sopan pejabat, sering sowan pejabat iki dingin-dingin. Wino sampai. Tapi kan yang ngono ora boleh sopan dosa. Coba melo.
Wa man kafara fa inna wa ghanin 'anil alamin. Wanin kudu niku kudu ilmu kudu serius kok oleh main-main. Wa ilang dawe Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh tanggung jawab. Kul ngucap sira Muhammad ahlul kitab ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah. Lima krana apa takfuruna ngafiri sebab kabeh bi ayatillah kelan ayat-ayat Allah. Wa wa ta'ala bisa hidun nyekseni alama ing atas perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Ngucap sira alat kitab ya alat kitab lima tasduna lima krana apa tasduna ngalang-alangi sira kabeh sabilillah ngalang-alangi man ing wong amanah kang iman sapa man tabuna hale golek sira ha ing sabilillah wajan hale bingkok kowe kok selalu golek salah-salahe wong sing iman lantung hale te sira kabeh suweda nyekseni kabeh wa ma ora ana te Allah kuwi bilin kandat ngenali amas sing perkara tak maluna kang amal sira kabeh. Wana jalalan tumurun lama maros mangsane lipat. Sopo badu Yahud sebagian Yahudi. Anal ausi ngatasi kabilah Aus wal Khazraj lan kabilah Khazraj. Kalau kita mari teng haji ini mumpung ayat haji, mumpung ana karo manto sing tau haji. Jadi haji mulai riyen sensitif karo manto. Jadi Ka'bah iku nasibe kados kiai. Jadi kiblatul muslimin. Jadi zaman Sayyid Abbas lho. Di Sayyid Abbas niku sederenge Islam. Niku sikayatul khas. Dimulai rian niku Mustafa ya. Jadi mulai dhisik dosane wong saleh itu gak terlibat sosial. Jadi hijinali mau lunak-lunak tok. Bareng ono krungu-krungu nak wong kafir amal sosiale akeh. Yaiku nuskil hajj. Jadi perjalanan padang pasir nu riyen tiang-tiang mun gak ada ide mantep. Jadi misalnya antarane saking Habasah, saking Medina niku saya Abbas niku wonten rute cara sakniki per 3 kilo gawe sumur hanya diwakafkan dulu. Kasih dinali ku kere, tapi yang nalar. Jadi mung Islam sing lakoni ngono luwe apik. Tapi ora tau kesampaian. Jadi wong kafir tetep ae gawe sumur. Sekarang Nabi dihibur, li niat mukmin khairun min amali. Ya niat terus sampai. Jadi dinali ya kere kok sopan. Lira kilo di ide agak tu gale. Kue di ide gak sumur tetap aja orang ngombeni uang. Sing jan ngombeni uang mesti gak sumur itu kan. Iku kudu di lawang soleh saiki soleh santri di ide wis bangga. Pasar ide apa ini? Akhirnya ngeten karo malah. Bareng Sayyidina Ali ketemu Sayyid Abbas sak dulur. Sayyid Abbas upamane derenge Islam. Li urip pemelok Muhammad sing mbok banggakno apa? Lunak. Delok aku, naskil haji wa nak mirul beta aku iki sing makai Ka'bah, sing iswai Ka'bah. Wa naskil haji wa haji tak sirami. Jadi kalau mun cerita dadi Ka'bah berjaya mun dihaji mantuk. Dadi sederenge Nabi Muhammad nabi. Sakwise wong Islam mriksa haji ya wis dihaji. Mulane ning wonten surat Toba wonten aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami. Kaman amanah billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah. Di malah dhewe aja altum sikayatul khas. Apa kowe gara-gara ngrasa nyirami wong sing haji, memberi air perairan ning wong haji. Wa imaratal masjidil haram. Kaman amanah billah wal yawmil akhir. Mergo zaman iku wong iman modal iman tok. Sayyidina Ali mbek Nabi modale mau iman tok. Lho wong iso ngurusi Ka'bah, mungkin ambek tertindas ijek ning Madinah. Ka'bah berjalan terus ya romanto. Artinya bil jahiliyah, jadi Ka'bah ora dihajeni jahiliyatan wa islaman. Sing beda kayak piye. Tapi wis dihajeni, mulane wonten aja altum siqayatul haji wa imaratul masjidil haram kaman amanah billah wal yawmil mergo Ali ku debat. Man, ya mulia aku aman wong aku iman billah wal yawmil akhir ya jihad fisabilillah. Jihad pasti ku artine apa? Hijrah. Paham mesti dinali dari hijrah dari Kanjeng. Dan Sayyid Abbas wis sikayatul khas, wis imaratul masjidil haram. Iku mau sampai tiap 3 kilo 2 kilo dike pasar apa disukani sumur umum. Dan nak wong ning dalan gak kelaparan gak kehausan. Sayyidina Ali ngerti nek apa kepengin tok. Kepengin. Tapi artinya ngene, sejarah terulang. Tapi saya enggak ono ide apa ide jerah. Takon amat itu piye mandiri. Tangkep. Mandiri ku oh, anak bojo ngrasa mandiri ra dhewe tenan anak kumpul tepe sumpah.
Jadi itu gak ada mantan. Jadi nak ide sholat itu seolah boleh disini. Gak penting ide. Jadi haji itu mulai disini masalah sensitif. Jadi mulai rian, jahiliyah dan Islaman. Saya ini terulang malah. Jadi saat ini uang sing haji orang anti uang kafir kan mantu. Tapi dolim lah ya haji. Artis-artis haji. Sholat gitu sama. Artis-artis itu sholat itu sama repot. Mulai jadi saya kita kok mbak. Jadi ini sing beda no tiang fajir, tiang soleh, sholatnya haji. Dong udah pedisi saya ini bingung mbak. Agak bareng. Artis di sinetron ya udah sholat. Wong bener-bener udah kaji. Kayak ini bingung. Saya ini berak ya bingung no kayak ini jujur aja. Jadi sampai nak mau kitab kuning kan konten. Sing beda no wong dolim yang sholat sama nak ijek ngaji. Tak sholat ya kan mantu haji ini. Nah zaman saya ini bingung gitu. Dolim guru ya haji ya sholat. Solihuhum ya tuan korupsi, tuan duit rakyat dia. Udah bayar ke PKB tertangkap bahasa nyabu. Lah ya solihuhum ya kerso duit rakyat. Dolimuhum ya kaji, ya bingung kan mantu bingung. Sing soleh ya kerso duit rakyat. Utawa sing soleh ya malah urip numpang beban umat. Malah repot. Yo dolim entar go wajib. Soalnya orang umat bojo, orang hormat mertua dolim, entar go wajib. Entar go wajib dolim. Jadi semua entar go wajib tak dolim. Tak ana fikih dia entar go wajib dolim. Tak ana hukum dia entar go wajib dolim. Mun terus jadi haji itu masalah-masalah. Iku wau surat iku kang mantau. Surat Toba. Untuk hafal Quran itu masalah sampeyan. Murid-murid banal kan sering tak sebut. Biar hafal separuh-separuh. Terus Ajal tu sikoya atau haji wa imaratul masjidil haram kamar amanah billahi wal yawmil akhir wa jihad fi sabilillah las tauna inta. Niku ceritane si Jinali debat be saya tapes. Menyangkut aku mbek jenengan mulya ndi. Wana jalan tumur nama marus mangsane di WhatsApp Badul ya sebagian Yahudi alal ausi ngatasé kabilah aus wal khosir dilan khosir. Terus wah fagodu mongko muring-muringna sobat Yahud bikin emosi manane menimbulkan muring-muring sobat Yahud lu ing ibadul sing liya aus ta khosir. Ngenten. Fagodu mongko muring-muringna hu ing badul Yahud. Apa ta'alluhu? Fagodu mongko muring-muringna hu ing badul Yahud. Apa ta'alluhu? Apa rukune aus lan khosir? Fadza karahum bima kana bainahum fil jahiliyah. Mongko ngeling-elingna sapa badul Yahud hu ing aus lan khosir. Bima kelan perkara kana kang ana apa mabinahum antarané aus lan khosir fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah. Minal fitani sanging pro fitnah. Atas saja rumah kau podo geger sopo aslan khosros. Maka dulan memes sopo aslan khosros jak tadi menaik perang sopo aslan khosros. Apa sing tumurun ya ibaladina aman. Jadi ceritanya nggak sejarah. Awas be khosros itu dua kabilah di Madinah yang selalu bentrok. Paham ya? Terus ketika Rasulullah rawon ini rata-rata do Islam. Sausé Islam rukun. Paham ya? Sausé Islam rukun ini wong Yahudi rak sentimen. Bisa do tukaran saiki rukun gara-gara Muhammad. Terus sampai Badul Yahud itu kayamu saiki rukun dhisik bapakmu sing mateni iku, dhisik bapakmu wis geger mbek iku. Intine wong Yahudi iku gak rido nah wong Aus bil Kharas napa rukun atas nama Islam. Iku gak rido. Nah, diprovokasi meneh ben tukaran meneh. Paham ya? Jadi wong Aus Khazraj iku riyen sering tukaran. Sausé masuk Islam damai. Wong Yahudi gak seneng ono Islam damai. Diprovokasi, bisa ra damai sing damai engkek. Intinya kan tukaran meneh, diprovokasi kan tukaran mal. Apa sing tumurun ya ayyuhalladzina amanu. Ya eling-eling wong sing iman intu bi ulamun ta'at sira kabeh farikon ing kelompok minal ladzina utul kitab. Sange wong akeh sing utul kitab ya rujukum pada imanikum. Eling-eling malam akad ngajine berai, terus akad injing karo mantan-mantan mek Ahmadun Mustofa anggur tindak mriki. Mungkin nak menawa tak jak hormat terane guru kula. Nak nganggur sibuk ya kiai. Kono lagi Gus. Kerja kiai mulia kiai, mana nak nenggone pondok antri, dok antri WC, aku Gus cepet, sini jero pinter, aku malah kiai, salah. Enggak sing dok ngajak cepet, cepet yang gede suwi ono Gus ini gede, aku kiai, santai aku kiai.
Jadi gue ora iso wajibno karo mantu. Sing kawin aku juga ora iso ikut. Mantu kiai ya ora iso ngatur-ngatur. Awak tuh dari kiai. Ikut kiai kan kalah. Ya ladina amanu billahi wa kafir parikon. Yang kelompok menaladina untuk kitab kalau hukum pembalian sapa untuk kitab ing sira kabeh pada imanikum kafir. Pakai patah kurang alai kalau kafir sira kabeh wa antum hati sira kabeh tutla terwadana alaikum atas sira kabeh ayat wa pira-pira ayat ya Allah. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh rasul dari utusan Allah. Wa man disabari wong ya atas berpegangan sapa man billahi lan Allah. Pakot dia, monggo teman-teman cintari dan sapa man ila sira lagi mari kita langsung.